नमस्कार बंधुरा राधे राधे श्री राधारानीर पाकशालाय आपनादेर सबाइके स्वागत। तो बंधुरा आपनारा सबाई केमन आछेन? आशा करछि आपनारा सबाई भालो आछेन। तो बंधुरा आज के आमी आबारो एकटा नतुन रेसिपि निये चले एसेछि। आज के आमी बानाबो दुर्दान्त स्वादेर दई आम लस्सी। जारा एखोनो आमार चैनेलटा सबस्क्राइब करेननि तारा एई चैनेलटा सबस्क्राइब करे भिडियोटाते एकटा लाइक दिये देबेन एबं पाशे थाका बेल आइकने क्लिक करते भुलबेन ना जेन, जाते एई चैनेलेर समस्त नोटिफिकेशन सबार प्रथम आपनादेर काछे पौंछे जाय। भिडियोटा प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखार जोन्नो अनुरोध रइल। नतुन बंधुदेर स्वागत जानिये आर पुरानो बंधुदेर धन्यवाद जानिये शुरू करछि आजकेर एई रेसिपिटी। आम लस्सी बानानोर जोन्नो जे मशलाटा प्रयोजन प्रथमे आमी सेई मशलाटा तैरी करे नेब। 1 चा चामच गोटा जिरे दिये दिलाम, जिरेटा हालका भेजे नेब। जिरेटा भाजा हये गेछे, एबार एटाके एकटा जायगार मধ্যে रेखे एकटु ঠান্ডা करे नेब। जिरेटा ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার একটা মিক্সিং জারের মধ্যে ঢেলে দিলাম। এবার এর সাথে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ বিট নুন, 1/4 চা চামচ রেগুলার নুন আর হাফ চা চামচ চাট মশলা। এবার এইগুলোকে ভালো করে মিক্সিতে গুঁড়িয়ে নেব। দেখছেন বন্ধুরা আমি এই রকম মিহি করে গুঁড়িয়ে নিয়েছি। এখানে আমি বড় সাইজের একটা আম নিয়ে নিয়েছি। আমের এই অংশটা আমি ছুরির সাহায্যে কেটে বাদ। এবার একটা চামচের সাহায্যে আমের পাল্পটা আম থেকে আমি এইভাবে বের করে নেব। এবার হাতের সাহায্যে এইভাবে প্রেস করে আমের আঁটি থেকে আমের পাল্পটাও বের করে নেব। आमेर पाल्पटा बेर करा हये गेछे, एबार आमी आमेर एई पाल्पटा मिक्सिते दिए पेस्ट करे नेब। देखछेन बंधुरा जल छाड़ा एकदम मिहि करे पेस्ट करे नियेछि। आबारो मिक्सिंग जार निये नियेछि, 1 कप फ्रेश टक दई दिए दिलाम। पेस्ट करा आमेर पाल्प दिए दिलाम। 50 मिली दूध दिए दिलाम। हाफ कापेर एकटू कम चीनी दिए दिलाम। एबार एटाके भालो करे पेस्ट करे नेब। तो बंधुरा पेस्ट करा हये गेछे, एबार एई आम लस्सिटा दुटो माटिर भाঁড়ে परिवेशन करे देब। आपनारा एटा किछुक्षण फ्रिजे राखार परेও परिवेशन करते पारेन। পরিবেশনের পর আমলস্যির জন্য তৈরি করে রাখা মশলা ছড়িয়ে দেব। দিয়ে দিলাম কুচানো কাজু বাদাম আর দিয়ে দিলাম আমের কুচি। দেখছেন বন্ধুরা কত কম সময়ে তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের আম দই লস্যি। এই রেসিপিটা আপনারাও বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদের খুব ভালো লাগবে। तो बंधुरा এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না যেন। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার অন্য একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রাধে রাধে।